তেমনি আগে 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 তো প্রথম তো সিপিএম বিনি পরে সিপিএম এর 10 বছর আং প্রধান তো মানে বিনি পরে চলো পাল্টাই হেনে বিজেপি বিজেপি তো মানে তিনি সিনে হালায় আং থা ত্রিপুরা মুখা ফাইহাক কারণ মহারাজানা হামজা মহারাজান সমস্যা লাগে হালায় নে ত্রিপুরা মুথানে যে ইউরোপ ने বনে সামনে হালায় ও বুড়ি বদল ने বনে সামুন তামান সালাগে বনে দাবি দেওয়া আগে সঠিক আনি যে বাখানে মতে হয় আং হামজাগৈ আং তাবো তাবনি সিনি তিনি সিনা আং উপেন্দ্র খাহা আগে ভাবা আও ভিতরে ভিতরে রই দङ आं मुथाना ताबाव তিনি সিনা आं উপেন্দ্র आं मुथानि दांनाय आं मुथाना थांनाय दै जुक्त खायरि खनाय आं सिनि प्रार्थी देबिजित त्रिपुराना बनो उन खायरि खनाय बेलायखा हामबाय हामबाय सिनि जुमिराय त्रिपुरा दिनै जों दुर प्रग्राम खालामनानै बिसिंतै बो दिनै सिपिएम 25 বছর खालायजा प्रधान बो दिनै सिपिएम नि एक समयो दिनै बो याकारै दिनै जोंनि त्रिपुरा मुथा जयनिं खालायजा तो बनो जों खाबाय खबाय लामसुगो এবং মহারাজনি बो दिनै जे सामानि मते মহারাজनि याकनो स्ट्रं खालायनायनि बागै এবং जों त्रिपुरा मुथानो स्ट्रं खालायनायनि बागै आजके बो दिनै जयनिं खालायजा बनो बेलाय बेलाय हामबाय र